Hi, I'm Cherry, a PNPKI support under Cybersecurity Bureau from Mindanao Cluster 2. If you are having a problem with your PNPKI such as unable to log in, blocked accounts, or locked account and not too user-friendly instructions, worry not. For I'm here to help you with. Let's start with unable to log in. What are the possible reasons why a subscriber is unauthorized to log in? Well, the first is wrong credentials. Be sure to type the credentials correctly or double check it before logging in. Second is caps lock was enabled. Be sure that the caps lock was disabled and type manually the big letter key instead. And the third is dormant account. If you were inactive within 180 days, your account will be dormant. And fourth is locked account. Please be reminded that you are only allowed 5 login attempts. If you try to log in multiple times, your account will be locked. So those are the possible reasons of being unauthorized to log in. How to mitigate? The Department of Information Communication and Technology Cybersecurity Bureau MC2 has made a user-friendly instructional manual, a step-by-step guide, in order for our non-technical subscriber to follow through. But of course, before our audio-visual presentation ends, we will show you a demonstration on what to do when a user cannot log in, or is unauthorized to log in. This afternoon, we would want to demonstrate the user end, and then after sa user, kung si user dili siya maka-login, unauthorized to login, kay nagdagan siya attempt, or ipakita na mo ang process sa ikan sa user na dili siya maka-login, kung sa akong pag-troubleshoot ni Registration Authority Officer, nanong dili maka-login si user, o sa akong pag-activate. So now, from this process, we can really see kung asa nagikan ang problem, and we can really see the solution sa problema na atong ma-encounter ni user. Say for example here, by the way, our PMSRA or atong website sa PNPKI is ma-access na siya sa via Google Chrome or Mozilla Firefox. So sa una, sa una pag mag-email me sa PNPKI ng mga credentials, in-encourage na mo nga Firefox ang gamiton. But now, na-develop na siya, ma-access na siya or ma-access na siya through Google Form. So karon, we are using the Google Form for us to log in our credentials at PNPKI. So first is, you have to type your, say for example, the username. So I will use my account so for demonstration purposes. Say for example, kaning akong account karon nga i-login is last 2021 or 2020 ni na-issue sa akong certificate. So meaning, kaisa lang po nakahimog activity with this platform. So meaning, possible na akong account karon nga i-login is dormant na siya. Kaya wala po yung nahimong activity within 180 hours or days. So say for example here, seeing now the screen, nilagin ako ang account. So I have to type in my password and username, and I will try to log in. Alright, so meaning, ang akong account is not authorized to log in na. Please contact the administrator. So meaning, kung si client or si end user maka-experience din ani, so hindi siya makasulod, kaya not authorized to log in because wala siya hinihimong activity sa iyang account within 180 na hours or days. So now, I have to contact the PNPKI na support. Okay, not authorized to log in ko. Ano usually ka kahit ako amo ka-receive ni email is daghan kaayo mag-screenshot, not authorized to log in, informing us to address their concern. So karon kay naa naman tayo help desk. So not authorized to log in ko, so magbutang ko diri sa help desk for me to address my concern, to request the PNPKI support them to address my concern. So now, mauni ang side sa end user na dili siya ka-login.
So gain na not authorized to log in siya. So as you can see, sa part ni Registration Authority Officer na activate na siya. So now we will try to log in. No? Or refresh na lang sana ako na siya kay Wesley. We will try to log in with my username and password. So, akong gi-input akong username, same username and same password. So, meaning kung dili ni siya mo work, ay na-activate na siya, meaning I need to request na po sa support for another password. No, or di na ako ma-remember ang password. Say for example, si client or si user, may mo siya nga, di na ko remember sa akong password. Kasi yung sa ako na-remember, dili na yun. In my case, maka-remember ko sa akong password, pero dili ko sure kung maubagid niya akong password. So, say for example, atong i-try, no? So karon, ang akong password is dili siya ma-open, no? And activated na akong account. So akong buhaton is to reset password, no? Or sakto ba mag-reset password na ko, ma'am, no? Yes, yes. You can click on the here na link. Yeah. Yeah, username and then here na link. Ayun. So here, since ang ako as user or client is nalimtan ako kung password, kaya na ko pa-remember kay 1 year or 2 years na nila ba, ma-expire na akong certificate. So wala ko pa-remember sa akong password. So for me to reset my password, I have to type here my username, _sign. And then I have to copy the secure code. And then I have to click OK, no? For me to reset my password. So, bantayanan niya siya, no, kay para bantayanan niya siya sa user, no? Na-instruction din sa taas, to reset your password, enter your username and we will email you ang password reset link, no? So, basin manggod, usahay manggod ang user, daghan jud kaayo may na-receive, no, sa support na mag-screenshot, I cannot reset my password, blah, 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 because siguro na-miss nila nga instruction to check the email address. Kung unsa nga email address ang na-register sa ilahang PNPTI. So, in my case now is, mag-reset ko password, i-type na ko akong username at the same time, i-copy na ko ang security code. So, na-send na sa ako ang email ang reset password. So, meaning I have to click the link. So, nakabutang dire to reset your password and use this link. No? So, I have to click that one and then taan na siya. So, meaning, ang imong password sa una nga imong nalimtan, so pwede rin mo siya i-reset karon. Kaya na okay na siya. Meaning, from here, from unauthorized to logged in, nag-report ka sa support, kaya unauthorized ka, gi-actionan sa support, gi-activate imong account. So meaning, activated imong account, you have to reset your password and you have to carefully basa ani nga instruction. No, kay mao ni usually gakamis sa ato ang mga client or users. So once na siya, maingon siya password reset link sent to your email, you have to visit the email kung unsa tong na-register nga email sa imong PNPTI, and then you have to click the link for you to reset the password. And here comes the portal. No, so yung ani ang makita once you click the link. So now I have to reset my password. Say for example, I have to create for a while. Mag-test ako kaya basta naka-all caps ko. Ayun. I have to reset my password. Then confirm the password kay imong gitype. And then you have to click reset. Was there with my internet connection. So now, karon
na-reset na atong password. No? Na-reset na atong password. So nakasulod na ta sa portal, no, wherein gamit ang ato ang username and new nga password. So now naka-reset na kasi imong password. Advice nato no atong mga users, especially kita po, na ilista nato ato ang new password kay para pagkasunod kung mag-login ta sa portal, di na ta maglisod o hinumdum no sa ato ang password. So now here, as you can see in my certificate lists, na nakabutang diri na issued akong certificate last March 24, 2020. And by the way, for the information of everyone, PNPKI or digital certificate ni PNPKI will last only for 2 years. So mag 2 years na ko karon na year by March 24, so meaning I need to renew my application or my PNPKI. So now, about to expire na ako ang certificate and issued naman na siya sa ako. Mao na akong ginagamit karon for signing and hapit na siya mag-expire. So meaning I need to enroll for another certificate. No? So atong, yes ma'am. Sige, thank you for that additional inputs ma'am. No, so again, kung new ka na may user, walay makabutang diri sa imo ha. Basta natingala po no, anong walay iya. So, kung new ka, wala good siya. So, old user man ko, na-issue akong certificate last 2020, March 24 at 10:41 a.m. So, naa siya. So, karon is, mo-add to ta sa certificate enrollment. Okay, meaning, akong certificate is about to expire naman. So, I need to enroll new certificate. No? So in order for you to enroll, you have to click the enrollment button and then you have to click the certificate enrollment and then naatay makita diri na PKI details. So kani siya nga details is mauni ang details nga nakabutang sa imong application. Say for example, imong full name and then your organizational unit, no? And then the department kung asa ka na belong, and so on and so forth. So karon is mag-request po certificate okay, since about to expire naman po, but it doesn't mean no nga kung kani siya for demonstration purposes lang ni siya. Pero kung ang imong certificate mo expire siya, hapit na siya mo-expire, dili ka pwede mag-request of certificate na in advance. No? Kaya you need to revoke pa man your certificate para maka-enroll ka to another certificate. Kanilang siya, among gibuhat term is for demonstration purposes. Para at least ma-picture out na to ba kung unsay gakahita po sa side ni user o sa pag-approve o pag-issue ni RAO. No? So karon is, i-try na to mag-enroll tag certificate since about to expire naman siya. Pero in reality check, maka-renew ta sa itong certificate once ma-expire na siya is on that day or after that day na. No? Pero kani siya again is for demonstration purposes. Anyway, you have to click no the RSA and then as is ang key size. Alright. Sige, I have to enroll. No? So, enroll. So now, pag mag-enroll ka o new certificate, once mo click enroll, i-automatic add to niya sa certificate request list. So, diri inyo nakita nga na ay pending na ako nga request for certificate, no, as assign na ako no, nga certificate. So, meaning pending pa siya. So, karon is i-notify na po nato si support or si RAO nga magpa-approve ka sa imong request na certificate. Again, pag na-pending ni mga request or kanang sa user nato nga end no kung nag-request na sila, again, don't forget to use the PNPKI help desk. No, and then naadri ay request for approval sa certificate no para at least ma-notify sa support na nag-request ka and then need of approval lang yung mga pending or request na certificate. So now sa side ni user okay na siya nga ni-request na siya certificate, so pending ang status. So maghulat si user nga ma-issued ang status niya para makaproceed siya sa pag-install sa ihang P12 ng certificate.
So here, usahay si client kay pag ma-advise siya nga na-approve na, magbalik sa email support kay nakapending pa. So ang problema ana niya is usahay man gud ka nang sa user ni end pa dili lang ma-refresh ang link. So i-refresh na to ang link. So once ma-refresh na siya, so meaning makita na to ma-issued na ang certificate by the RAO. So karon kung issued na ang certificate, in that case, sa part ni Registration Authority Officer is nahuman na siya o issue certificate. So human na ang iyahang responsibility to issue the certificate to the user. So karon ipakita na pud na namo sa inyo ha ang process, ang process ni end user kung unsaon niya pag install ang iyahang issued nga digital certificate by the RAO. So karon seeing now the screen na na-issued na siya with the date, no? March 10, 2022 at 3:07 p.m. So karon for us to install the issued certificate, we need to click the view. Now, so pag-click na doon sa view mo, ano ang atong makita. Now, these are the information and makita na po nato ang expiry date kung ano sa mo expire na po ang certificate. Since issued man siya March 10, so may-expire siya by March 9, 2024. It 2 years man ang ato ang certificate. So karon, diri makita nato nga ang status is available na ang certificate since issued naman siya sa end user or sa user na end, no? So karon naa diri si download P12. Si download P12 is ato na siyang i-click, no, for us to download the P12. So meaning kani si P12 mao ni siya ang certificate nga digital certificate nga ato ni install sa atong computer for us to sign document, no? Mao ni siya atong ginagamit na certificate. So I will click this one for me to download the P12. So meaning si P12 na ko nga certificate issued by the authority officer is na-download na siya sa ako ang computer. So meaning ready to install na siya ang P12. So akong ginabuhat ani before is tulong man ni kabuok. So ako ni silang gina-download, no, kay para at least mabutang sa akong computer. Pero ang pinaka-importante ani is si P12 lang yun siya. Okay? So now na-download na si P12. So meaning si P12 available na sa ako ang computer, no? And naana siya diri. So now, taana diri si P12 na ako. Yung nakita diri kanina ay susi. Ako ipada ko ha. Si Ram, Staffia Raymar, _sign. Kanina ay susi mo ni ang si P12. So mo na ang certificate natin install sa atong computer. And anong akong kinanimize ayun. Computer. So karon pag in order for the user to install the P12 sa computer is just simply double click lang the file. So kaniman siya si P12, so ako siyang i-double click. So pag double click ana, naay mo pop up nga box. So wala kay change ana, you have to click the next button and then diri i-advise kaniya kung asa mabutang ang imuhang P12 na import na file. So sa download siya under RAM file, P12 is Staffia. Then you have to click the next, no? And then karon si client na pod magproblema na pod siya kay si P12 na nga yung password. So karon ang P12 password nato is available na siya sa ato ang email, registered email. So once ang certificate nato is ma-issue siya sa ato upon issuance tagaan ta og P12 na password. No, so kani gihapon nga concern is daghan gihapon kay siya support. Mangutana unsa yang P12 na password, siguro na miss lang siguro gihapon pag-check ang iyang email. So karon naayo man siya password, so we have to check our email address nga register. So karon nakita nato na si PNPKI4. Ang iyang content is PNPKI certificate P12 password for Staffia Raymar _sign. So karon upon seeing the email,
Your certificate PTOL password is, so gitagaan tag password nga kani. So natay password sa PTOL for us to install, then we have to copy and then paste diri sa kaning nag-pop up nga box. No, na nara sa imo kung i-check, double check nimo kung sakto ang pag-copy or delete, no? So sakto man siya. So again, kung si user, kung naa siya concern nga ang ano no nga wala ina rin sila ang PTOL password, I need the PTOL password, daghan gid kay na sa support no, familiar gid kay na siya nga mga concern, but siguro na miss lang nato og check ang email nato, no? And usually ang email kung ma-issue ang atong certificate, usually kung wala sa atong inbox, usually seldom lang siya, no, magaka-add to siya sa spam folder. No, so kung wala siya sa atong inbox, niya issued na atong certificate, check the spam folder kasi na dito. No, so karon sakto na atong PTOL password, so we have to click the next. And then diri sa box, no, so i-advise kaniya ang imuhang certificate or the PTOL is naka-store siya kung asa tong ipili nimo nga file storage. So sa ako ang case sa users DACP, tapos downloads, then RAM P12 na folder. Then I have to click the finish. Ayun, so karon pag ma-finish na siya, naay mo pop up nga gamay nga box na certificate import wizard, naay makabutang the import was successful. So meaning si P12 nato nga certificate na gi-issue ni PNPKI is na-import na siya sa atong computer or na-install na siya through the given password and the instruction given here. No, as long as na-follow natin siya. So meaning once na-import na siya, we need to click the OK. No? So since ang atong certificate on our end is na-import naman siya and successfully installed naman siya, sa user na end, dapat i-check po niya sa iyang end, sa iyang computer kung naan na ba yun si P12. So to check the certificate installed is you have to click this three dots button. And then you have to go to the settings. And then this is to verify how to check kung successfully import ang ato ang certificate. Then you have to click the security and privacy. Under security and privacy, naa siya security button. You have to click that one. And then under the security button na ay manage certificates. Sa manage certificates, you have to click that one and karon makita nimo nga ang imuhang Gov signing CA for P12 or katong certificate is na-install na siya. So meaning na available na sa imong computer and you are good to go, no, to sign some documents. So karon i-import naman siya, successfully import man siya, so meaning okay na ang atong P12 or digital certificates ni PNPKI. So for us to test, no, to test the process, kay since na-install naman siya, available na siya, and ato na siyang magamit for signing, so karon is ato na pod tan-awon kung unsaon na to siya pag-import diri or na automatic import ba siya diri sa atong DigiSigner. By the way, si DigiSigner application is isa siya sa application na ginagamit for signing the document na digital signature rather. No, so sa akong case is nagamit ko DigiSigner. No, so siguro po sa amo before pa no sa PNPK is gina-advise man or gina-encourage na mo ang tanan na DigiSigner ang gamiton kay pinaka-simple siya at the same time dali na siya masabtan no, in terms of features niya. So now, going back to the corner of signing the document, since installed naman siya, I have to click and say for example, I have to open a file. Nakita ko files dito. So, Atong 1 million nga voucher. So karon in the file is dapat ang ato ang document format is naka PDF dapat siya for us to sign document. Now pwede siya sa Microsoft Word makasign ko dito through the digital certificate, but it's kind of complicated.
So we highly encourage everyone na PDF format lang yung signing document, and then once mag-sign ta and ma-check na to ang ato ang certificate, no? Say for example, I have to sign this document and just drag lang, and then naay mo pop up nga box, no? Naay ni pop up nga box in inyong nakita diri ang katong na-issue na nga certificate. So meaning akong certificate is ma-expire pa siya on March 24, 2020. So meaning successfully installed or imported siya sa atuang computer. So naano siya na meaning successfully imported or installed ang atong certificate ng P12, which is Globe Signing CA, na ma-expire siya on March 9, 2024. No? So meaning you are good to sign document na. You are successful in installing and everything. So you have to click the sign, and then there you go. Na-sign na ang document. And for us to validate the signature, no, kung sakto kung ang i-sign ba ng document si staff here ba good or dili, then you have to click this one, and then maano siya ang magawas. Meaning, ang kani siya nga signature is dili siya tampered, dili siya fake, no? Kay through the usage of PNPTI, the digital signature, mag-verify nato nga ang i-sign sa document is siya gyud ang i-sign. Siya ang tagiyaan nga document from gikan gid ni sa iyaha. So meaning, as you can see, in validating the signature, you have to click that, and then you have naay mo pop up ng box. The signature is valid, signed by, Estafia Raymar Avila. So meaning, kani nga document gikan ni kang Estafia Raymar and signed by Raymar Avila Estafia, or Estafia Raymar Avila, no? So I guess that's it with the process in terms of installation of the certificate sa side ni user or ni subscriber. And gaina po nakita nato kung giunsa pag-approve, giunsa pag-issue ni Registration Authority Officer. So as simple as that, na at least ma-advise nato si user nga naalang some specific instruction, no, sa kanang atong mga kitang open nga web nga dili lang siguro nato mabasa, and importante gid pud na mag-check ta sa ato ang email kay didto gyud pud ma-send ang atong mga password and for us to proceed further. Alright? So mao ni siya ang ready na certificate nako. So meaning, I am already eligible to sign document using PNPTI digital signature. I hope that answers your questions. Kudos to Sir Ram for the great tutorial, and now before the video ends, I would like to present to you our PNPKI help desk form. This will help our subscriber to easily relay their concerns. You can access it using any browser, just input https://bit.ly/PNPKI help desk form. And that is all. Thank you.